media rongno sanja kaham जों दिनै बिसेसके जागावो प्रेस मिट खायनानै माथांमोन खारन kai दिनै बरम गोनां MDC बरम गोनां हंस कुमार त्रिपुरा बजे थानचानि मारिवो बुबाग्रन चवावो जे जॉइनिंग खायमानि यागुलो त्रिपुरा हास्ते गोनांगिनो साइमान ओजे हंस कुमार त्रिपुरा त्रिपुरा मथा जॉइनिंग खायमानि यागुलो जे लं ट्राइबेलिनि जे सामुनो तै जे फुटेट करम सरावो BJP नि जे नुखुंबाय मानि बेलायखायनो बरक 1000 बोसकांनि चबारगो BJP नि बागै बेलायखायनो खतिंगि दंगो गोबांमा जागाबो ब दफानि बागै जातिनि बागै हदानि बागै थानसानि कक पिरि दंगो अबनो नुगै दिनै BJP नि तामन बर्तमाननि CM डॉक्टर मानिक साहा ब कक अबहायखायनो कक पिनि दंखा तै बरम गोनां MDC पदलुसन त्रिपुरा तै बरम गोनां MDC विद्युत देबरमा बरक गोबांमा प्रग्रामाव थाङै बरक अबहायखाय कक पिनि दंगो जे बरम गोनां हंस कुमार त्रिपुरा MDC हायना हाय BJP ओ थाङै जॉइनिंग खायफिनाय नै अबनि पाल्टा जवाब दिनानै बागै जसे दिनै अजा फायमानजा फायजाक चिनि खासुकसा MDC बरम गोनां हंस कुमार त्रिपुरा तै अजा फायमानजा फायजाक ऑफिस मितो दलाई डिस्ट्रिक्ट त्रिपुरा मोथानि वाइस प्रेसिडेंट बरम गोनां हिरेन्द्र वर्मा फायमानजा फायजाक अबहायके YTF दलाई डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि वाइस प्रेसिडेंट बरम गोनां तुहिं देबवर्मा अबहायके गोबांमा चिनि YTF नि वारियर्स रक तै चिनि त्रिपुरा मोथानि आदम रक फायसक फायजाक फारिगे चिंताबुक आं जरारिनाय चिनि बरम गोनां MDC हंस कुमार त्रिपुरानो ओ बिनि कक बरंनि जे गत विधानसभा निर्वाचन जे विषन डकुमेंट रिमानि जे बर काउ रिमानि बेकार रावनो मिस कलनि काउ सामानि अब पूरण खायतं एवं चिनि त्रिपुरा मुथानि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बर रिनि हिके आं खोनानो त्रिपुरा मुथा याकायताय वैसा BJP ओ थांनाय हिके आं मने खायो हयतोबा BJP रो ग्रेटर त्रिपुरा रिनानि सम्भव दङ अबनि बाय प्रचार खालायो जे हंस त्रिपुरा ताय वैसा किफिलै थानाय जों आशा खालायो BJP राव हयतोबा जन ग्रेटर त्रिपुरा रिनानि बागै दिल्ली एवं राज्य सरकार बाध्यता अंखना आं मने खायो काजे आं सानानि मुसुगो जों आगामी दिनो चिनि सारा त्रिपुरा राज्यनि जे चिनि जाति बा त्रिपुरासा एवं पाहाड़ी बांगालिनि बागै जों एकमात्र विकल्प चिनि बुबाग्रा जतदिन जे त्रिपुरा मुथा तंसा एवं हंस त्रिपुरा तंनाय कखनो BJP तायार मोडया एवं फिरय थाया किन्तु खाया हिबा आं साया चिनि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड जखन BJP रा गसेनाय एवं ग्रेटर त्रिपुरा लैंड चनरिनाय असमयके जों जेकुनो अब फाइना जों कम्प्रोमाइज थांवानो अब चिनि बुबाग्रानि नेतृत्वयावनाय अब बानि व्यक्तिगत नेतृत्वया काजे शुधु अब माइया तिनि आरो विभिन्न आनि कार्यकर्ता दङ मरन दास থেকে শুরু खालाय अरनो प्रमाण ज्वलंत प्रमाण चिनि आरो तिनि वानसा नेतृत्वबो दङ जन त्रिपुरा मुथानो सागो जों जे शुधु त्रिपुरा सानि बागै जों तिनि आरो चाकमा नेतृत्व दङ चिनि वानसा नेतृत्व दङ त्रिपुरा मुथा आरो परिष्कार जों कोनो पाहाड़ी बांगाली खालाया चिनि एकमात्र इमां चिनि एकमात्र स्वप्न चिनि डिमांड चिनि मानथायनि बागै चिनि अधिकारनि बागै जों आगामी दिनाव लड़ाई खालायनाय अब शुधु BJP बेबे जों लड़ाई आं पहिलानो साका जों त्रिपुरा मुथा केबनि शत्रुया त्रिपुरा मुथा केबबाय जों व्यक्तिगत अबया कोनो पार्टी बायबो जों जत पार्टी बाय तंनाय किन्तु चिनि डिमांड न चिनि जे मानथाय चिनि अधिकारनो जों मानानै नांनाय एवं ग्रेटर त्रिपुरा लैंड जन रिनानै नांनाय तारपरे हंस त्रिपुराबो BJP फानो थांमानो अब लास्ट का ताई कैसा आं कयनाय चिनि जरा नाय तंनाय सोशल इलेक्ट्रनिक मीडिया माध्यमे जरा नाय तंनाय जरा न्यूज चैनल ओ जरा आसुई तंनाय रावनो समस्त सारा त्रिपुरा राज्यनि चिनि जे त्रिपुरासा रावनो एवं सारा त्रिपुरा राज्यनि जत चिनि सारा त्रिपुरा राज्यनि जरा आम जनता तंनाय रावनो आं कयना मुसुगो बुबाग्रा सारा त्रिपुरा राज्यनि बाय हामक्राय सामुं तंनाय एवं चिनि फायनाय 12 तारिखआव कायसा बिराट विशाल एकता चिनि जन जमाये दंनाय लकुथुम पान्दा होनाय ओ लकुथुम पान्दागो चिनि सारा त्रिपुरा राज्यनि जत त्रिपुरासा रावनो फुंनि 8टानि 7टानि लगे लगे जत आस्ताबल मैदान कासुइनानि बागै एवं चिनि प्रोग्राम प्राय 1 लाख থেকে 1.5 लाख चिनि जनजाति बा त्रिपुरासा सह सारा त्रिपुरा राज्यनि बरु जत माइनरिटी থেকে शुरू खालायो तिनि विभिन्न जाति रावरो तिनि समागम होनाय चिनि बुबाग्रानो जों लगेरिनाय जत नाय तंनाय रावना कयना मुसुगो अ दिनो जाते जत जिनि नौनि सामुं याकाय फानो चिनि बुबाग्रानो जों लगेरि चिनि अ जन जमायेटनो चिनि लकुथुम पान्दानो सक्सेस खालायनायनि बागै आं आबनोबो कयो
কাজে নরাও বিশ্বাস লারক দিয়ে যারা নাই তংনাই রাও যে বড় বিভ্রান্ত খ্লাইও যে হংস ত্রিপুরা কিফিলি ফাইনাই হংস ত্রিপুরা তাই হয়েছে বিজেপি ফাইনাই অব সম্পূর্ণ অবাস্তব অব সম্পূর্ণ মিশাকক অবন নরক বিশ্বাস তাখাই বিধি आं विद्युत देव बर्मा हाया विद्युत देव बर्मा से सावागी बीजेपी ने जनजाति संगठन जुता मुजा पार्टी ताबुखाय आबार बो जुतानो टुपी बानाय तंखासिनि विद्युत बाबू नारो काहाम के साइमानो काजे आं विद्युत देव बर्माया आनी मुं हंस त्रिपुरा अब अलरेडी मुंबो आलादा एवं आनी नीतिबो आलादा आनी वानसुक मुंबो आलादा बो साबो विद्युत देव बर्मा गत किछुदिन आगे सलिता बाजार बो आं बाइकाव साका काहाम के सियो आं ताइसि साका ताबु पर्यन्त आं থেকে শুরু খাই ধনঞ্জয় ত্রিপুরা এমএলএ ত্রিপুরা আইপিএফ তিনি ফাইকা মেম্বার কুমার জমাতিয়া তিনি ফাইকা মিয়াপুরু অবখলাইকা অবনো প্রমাণ ওখাচিনি তাই বুধবা মোহন ত্রিপুরা করবংনি এমএলএ তাই বিজেপিনি রাজ্যনি সহ সভাপতি গৌরী শঙ্কর রিয়াং থেকে শুরু খাই সিপিএমনি তাবট নেতা 15 বছর 20 বছর মন্ত্রী খাইজা বড় পর্যন্ত তিনি দল ফাইজা ফাইনাই অবত হয়তোবা 12 তারিখ ফাইয়া পানো आरो कয়েকদিন পরে ফানো मानो কাজে যতনি কাইসা জনপ্রতিনিধি উনাইরনি কাইসা রুল দङ বরনি কাইসা সিস্টেম দङ সিস্টেম ন মানে যেমন মেম্বার কুমার তিনি ফাইকা মিয়াপুর রিজেন মারিকা ধনঞ্জয় ত্রিপুরা ফাইয়ানা আগে রিজেন দিকা বুধবা মোহন অবহাই সময় নিব কাইসা ব্যাপার দङ কোনো সময় অফিস বন্ধ বা সানডে তানদিনে বাইরে মিয়াও কিন্তু অব পরিষ্কার আগামী দিন ত্রিপুরা মুঠা আর गोबांमा एमएलए फाइनाय गोबांमा एमडिसि राव फाइनाय आलोचना चलै दङ কিন্তু বিজেপি रखे क्षमता यूज खाइए प्रशासन यूज खाइए एवं बाइक बाहिनी यूज खाई सरकार फाइनी नागो बिनि शहर एलाकाताम खाइनाय खाइनाय सिया किन्तु एडिसि एलाका गो बीजेपी नि बाइक बाहिनी काम चले ताबुखे त्रिपुरा मुठानी से काम चले परिष्कार कौ अब ताबुकनी कौया आनी कौया अब जोगाजोग दरिया सारा त्रिपुरा राज्य बुरुसियो सारा इंडिया नि बुरुसियो त्रिपुरा राज्य सारा भारतवर्ष कैसा जानान दगो एवं त्रिपुरा पाहाड़जार सरकार तार बांग्ला गवेषणा थांगे पाहाड़ जे क्षमता दंनाय अबनो राज्य सरकार खलाय एवं ताबुक त्रिपुरा मुठा पाहाड़ सरकार त्रिपुरा मुठा बरुनि बय सामुं ताङो आगामी दिन राज्यबो त्रिपुरा मुठानो सरकार खलायनो परिष्कार बेलाय बेलाय के हामबाय नराव যত ইলেকট্রনিক মিডিয়া সোশ্যাল মিডিয়া যারা ফাইনাই রাवनो कफाय हाइसे এই যে তিনির नरकनि बुसकां मा फाइमानि कारण के चीनी त्रिपुरा हास्तेनि जे बीजेपी सरकारनि जे नेतृत्वे ताबो बर्तमान जे परिस्थिति नराव काहाम के साइमानो जे बरावनि यापाइतलानि हा करिताय दिनेर पर दिन चीनी विधानसभानि एमएलए থেকে শুরু খাইয়ে गोजाम मन्त्री থেকে শুরু খাইয়ে তিনি সিপিএমনি 15 বছর 20 বছর যারা মন্ত্রিত্ব খাইজা বিজেপিনি রাজ্য কমিটিনি सह सभापति থেকে শুরু খাইয়ে বিএসসি চেয়ারম্যান থেকে শুরু খাইয়ে एमडिसि राव गोबांमा आबार बुसकां फाइना नाय दङ आं हाय खाइए एवं चीनी धनंजय त्रिपुरा बो बीजेपी याकारै सरि आईपीपी याकारै त्रिपुरा मुठा फाइका तिनी बुधबा मोहन त्रिपुरा एमएलए तिनी बीजेपी नि एमएलए उमानि उंगैतुई तिनी त्रिपुरा मुठा फाइका तिनी आं नायखा विभिन्न बरावनि जे बीजेपी रावनि जे सभाग विभिन्न अनुष्ठान एवं सोशल मीडिया गो प्रकाश अफिस पार्टी अफिस डिसकास जे खलाइलायो एवं एलाकानि सारा त्रिपुरा राज्यनि जन चीनी त्रिपुरा सारावनो कायसा बखास बायनानि बागै बरावनि दलनो रक्षा खायनानि बागै बराव विभ्रांत खलायो जे चीनी एमडिसि एडिशनल अपोजिशन लीडर जे बीजेपी याकारै त्रिपुरा मुठा थांमानि ताइ वाइसा किफिलै फाइनाय विभिन्न पार्टी अफिस बरावनि डिस्ट्रिक्ट अफिस मंडल अफिस विभिन्न जगह बराव अपप्रचार खलाई दङ आं तिनी सानानो मुसुगो नरावनि माध्यमे सारा त्रिपुरा राज्यनि যত त्रिपुरा सारावनो एवं जरा चीनी त्रिपुरा मुठानि जरा वारियर्स रावनो त्रिपुरा मुठानि जरा नेतृत्व रावनो त्रिपुरा मुठानि जरा बोमा बुदलनि जरा चीनी सामुं तांनाय रावनो सारा त्रिपुरा राज्यनि इयुथ रावनो आं सानानि मुसुगो जे हंस त्रिपुरा कखनो बीजेपीओ ताइ किफिलिया कारण आं समस्त दायित्व नागारै बुबाग्रानि लगे सामुं तांनाय चीनी त्रिपुरा सानि बय सामुं तांनाय चीनी थिनांनि बय सामुं तांनाय हाय हनै तिनी बीजेपी याकारै त्रिपुरा मुठा फायो तिनी जे सानानि क्लायो आं बीजेपी राव जखन सागो बराव जे ताइ वाइसा किफिलै फाइनाय आनि एकटाइ डिमान्ड दङ आं आगिबो साका बरावनो जखन बीजेपी नि याकारै फाइफिनो आं केबो व्यक्तिगत शत्रुया केबोनि आं अब शत्रुया आं बीजेपी नि नीतिगत शत्रु बीजेपी राव शुद्ध त्रिपुरा मुठानि
bagoi chaya sara Tripura rajyoni পাহাড়ি বাঙালি তিপ্রা সারাওনি যতনি bagoi borok hamya samung khlaio ebong borok bai বিশ্বাসঘাতকতা khlaio যেমন নরক সাইমেন একটা মন্ত্রী চাজা কিন্তু কোনোদিন তিনি অবখলা একমাত্র সমাজের নেতৃত্বে जों এডিসি जों মানখা তিনি নগেন্দ্র জমাতিয়ানি নেতৃত্বে আর অন্যান্য নেতৃত্বে जों এডিসি মানখা তাবো जों আগামী দিনও তিনি বুবাগ্রানি নেতৃত্বে जों গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড মাননাই অব 100 আর 200% जों খালাইনাই কারণ অব চিনি অধিকার চিনি রাইট চিনি মানথাই চিনি অব কেব অবন অবাস্তব হিমাগলা কারণ অব চিনি অধিকার ইনকে তিনি আরো পরিষ্কার जों শিকা যে চিনি ত্রিপ্রাসারণ প্রত্যেকটা নির্বাচনকে কম্প্রোমাইজ মাধ্যমে রাংনি বিনিময়ে ক্ষমতানি বিনিময়ে তিনি जों এলায়েন্স চুক্তি এগ্রিমেন্ট হাই পাওয়ার কমিটি নাম যাগো কিন্তু ইলেকশন পরীক্ষা হাই পাওয়ার বো করে ডাউন পাওয়ার বো করে তিনি ইলেকশন পরীক্ষা যত কিছু শেষ जों নাইখা ত্রিপুরা ল্যান্ডনি খবর जों নাইখা আগিও ডাইরেক্ট ফান্ডিংনি পেপার তৈব जों তাবুকে চিনি কেববাই जों অবখলাইয়া जों এককভাবে ত্রিপুরা মুঠা সারা ত্রিপুরা রাজ্য আং বুবাগ্রানি খুবতৈ খানাকা বানি কইয়া जों 30টা থেকে 35টা সিটে जों লড়াই খালাইনাই এবং 20টা থেকে 22টা সিট जों এমএলএ নামনাই আগামী দিনে ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপুরা মুঠানো সরকার খালাইনাই ত্রিপুরা মুঠা সারা কোনো সরকার গঠন খাইমিয়া অব পরিষ্কার এবং ত্রিপুরা মুঠানো সারা অল ওভার ইন্ডিয়া রক্সিও যে ত্রিপুরা মুঠা একটা শক্তিশালী দল ত্রিপুরা মুঠা ত্রিপুরা রাজ্যনি একটা বড় হানি পাতি হাগো যেহেতু কোতাল পাতি আছে বুবাগ্রানি দল বরনি লগে বুবাগ্রা দङ বরনি লগে রাজা দङ বরনি লগে 184 জন রাজা দङ বরনি মুখুমুখুমুং দङ রাজবাড়ি দङ প্রমাণ দङ অবন বাই ত্রিপুরা সারাও যত রাজার লগে দङ পরিষ্কার নংবাই যা তে আর কোনো কাউ সানা দরকার নাইয়া যে বড় এমএলএ নি বই ফাইও যারা এমএলএ নি বই ফাইনে কেবল প্রমাণ ওখা যেমন বিদ্যুৎ বিনি এমডিসি কৌজানি থাকা বিনি বিদ্যুৎ বাবু আগে সাউ জুতা মুজা পাতে আং কইলানো সাকা তাওকে জুতা না টুপি বানাই দংখা তা ব কোনো দিন বিনি বুকুবাই সাজা ব বিনি এমডিসি খারি জংজানি পিডিসি থামো বিনি পরনি বয়স চিন্তা দেখে জাতিনি বই কোনো কিছু করে পরিষ্কার হামবা প্রাসারনি বই কোনো সামুং তাংমাই এডিসিনি ত্রিপ্রাসার ওকে তিন নইয়াতে এডিসিও চিনি ডিডব্লিউএস ডিপার্টমেন্ট করি आं निजे पेडो चिठी स्वीकार राज्य सरकार जे केंद्र मिनिस्टार फैको आं आलोचना खायका जे चिनी एडिसि एलाका जों विधानसभा निर्वाचन आगे काउ रिजार्व एडिसि एलाका बारी बारी नल बारी बारी जल खाइनाय एडिसि एलाका 90 बिनामूल्य कारेन्ट फ्री दिनाय एडिसि एलाकानि ত্রিপ্রাসারণ रेगानि मजुरी बृद्धि खालायनाय एडिसि एलाकाको पेन्सननि जारा बुरा बुरी जोंनो बाता बारे दिनाय ताबो एडिसि एलाका लामा करै एडिसि एलाका बारी बारी जल बाट छेरि दि तिनि एकटा मिनि डिप टुवेल करै इलेक्ट्रिक फ्री दिनी हिसाब से इलेक्ट्रिक कोम्पानी एक परिवार ने जरा इलेक्ट्रिक बिल 15,000 20,000 टाका बिल काजे आं तिनी जे समय अपोजिशन लिडार दंफुनिब आं साका जे एडिसिओ जरा सरकार दंना ত্রিপুরা मुठा सरकार राव एलाका उन्नयननि बागै ত্রিপ্রাসারनि बागै काउसागो जदियो जों विरोधिता खायकायके ত্রিপ্রাসারাव सिनि उखलागो तुंगिया जों बक्क एकटा सामुका हामा दंना एडिसिओ तैरनानि व्यवस्था खालाय ताम साका जों राज्य सरकार तैरिखाय ताम फाय বরক তৈরি খেতে তৈয়ংবা বিভিন্নভাবে অশালীন মন্তব্য খালাইও जों আরো শুধু নেতা হি দङ কিন্তু যিনি কাম করি জন ও সিলাই রেখা গুলি করি হায়ার খাইমিয়া जों কোনো কিছু সামুতামিয়া ত্রিপ্রাসারণি একমাত্র ত্রিপ্রাসারণি বয় কাউ সাজানাই জায়গা ত্রিপ্রাসারণি হাম করাইনা সামুতাंनाय আগামী দিনে একমাত্র মহারাজানি দল ত্রিপুরা মুঠা পাতিয়াবো লাস্কা যে অপপ্রচার পাই তো মানে আমন দিলে হাস্তিনি মঞ্চ আর তাম পকসানা মঞ্চ अब आं गोजाना मुसुक आं बयलानो साका ताइबो একজন রাজ্যনি মন্ত্রী অপরা হিসাবে বা রাজ্যনি মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে রাজ্যনি জনপ্রতিনিধি হিসাবে বিদ্যুৎ থেকে শুরু খাইয়ে যারা এমডিসি পদলোচন থেকে শুরু খাই যেভাবে অপপ্রচার খাইমানি অব কাইসা থিগিয়া অব বরাউনি যে জনপ্রতিনিধিনি তংমুঙিয়া জনপ্রতিনিধিরাও বুরুক এলাকানি প্রতিনিধি নামানি যে সত্য কাউ সানানি বাগৈ সত্য বিচার ন্যায় বিচার খাইনানি বাগৈ न्याय सामु तांनानि बागै अमहाय जुमला खायनानि बाय बरनो दायित्व रिया एलाकानि बरुर काजे आं साना मुसुको चिनि राज्यनि मुख्यमंत्री जे डाक्टर मानिक साहा राजनीतिक बिनि नायखे आं सिनियर बीजेपी पार्टी ब बिनि ताबुको बांग्लादेशनि इलेक्ट्रिक बिल बो फायो त्रिपुरानि इलेक्ट्रिक बिल बो दङ बखे दुई नौक আছে একদিকে বাংলাদেশে একদিকে ইন্ডিয়াগো বিনি এমন সুযোগ কাজে ব যে কাউ সামানি যে তাই ওইসা কিফিলি ফাইনাय आं साका बिनि आसुक थाय जागारि फान आं ताय बीजेपी किफिलि थांगल अब लास्टकाव नराव अबनो जे अब खायनानै नांनाय डाक्टर मानिक साहा सामानि काव आनो तो गोबां मा
ani MP থেকে শুরু করে কেন্দ্র মিনিস্টার ani প্রতিমা ভূমিক যত আনো ফোন খাইজা কিন্তু আং সাকা আং দিনে আর তঙই কোনো সামুং তামি ani ত্রিপুরা সারনি বয় ani কোনো অবকরে আং নিনে আর ফাইমিয়া নারাও যদিও সামুং কাহাম তাংখাইকে আগামী বিধানসভা নির্বাচন অব প্রমাণ আং সাইরিকা পরিষ্কার bagai orang parti phaya power ni bagi parti phaya semula cakma to BJP ni baru jumlah no muke double jumlah se sini MLA ke double jumlah se bung agio যখন আং রাজনীতি খেলাপিনি কলেজ কলেজিয়া স্কুল পড়ি তো ময়নামা স্কুল তিনি ময়নামা স্কুল পড়িতে 12 পাস খাইমানি পরে কাইসা বাইরেনি ফার্মাসিস্ট সার্টিফিকেট পাইখা তিনি বনো যত গ্রাজুয়েট হিয়াং তিনি প্রমাণ খাইমানো ব কোনো অব বইয়া বিনি ফার্মাসিস্ট বাইরেনি সার্টিফিকেট যদিও কেবল সঠিক তথ্য নাইখাইকে বব বিনি অবশ্যই जों अब खालायमानो किन्तु जाय हक अब तो एलाकानि बुरु कोनो जनप्रतिनिधि खालायका अब एलाकानि बुरुनो शेष कथा जनगणनो शेष कथा बनो एमएलए बानायखा जों जत मानिला किन्तु एमएलए उमानि परियो बो जे एलाकानि जे যারা সিনিয়র লিডার রনো এলাকাनि যারা বয়স্ক রনো এলাকাनि প্রবীণ নাগরিক রনো বো কোনো কিছু রেসপেক্ট রিলিয়া বো কিংজং হাইজংসি বো যেমনে ইচ্ছা এমনে হবো এবং বো বিজেপি পার্টি सबका साथ सबका विकास बीजेपी पार्टी नाकि सेबाई संगठन शम्भुलाल चाकमा एमएलए के बो निजेनि खुद विकास से सामतां बिनि नुग थाइनाय दे जुतानि मेसिन जुता बानायो फैक्टरि नामजा बिनि नुगो चिप्स फैक्टरि आलुनि फैक्टरि बिनि नुगो जे तामहि अर्केस्ट्रानि जे बाजना सेट लक्ष लक्ष टाका खरच खाय पाइजा बिनि नुग पाक्का बाउन्डारि तिनि सयलेंटा कोर्टनि नायखा आरो गोबां आगरतला देरकानि जागा पाइजा आं चैलेंज होनाय एमएलए शम्भुलाल चाकमानो बं जदियो निर्दोष हिंगायके आनि बिरुद्धे सिविल केस खाइदि जे एमएलए नि बिरुद्धे कायसा त्रिपुरा सरकारनि पवित्र विधानसभा हिंसागो बराव ए जे बरावनि विधानसभानि एकजन कैबिनेट नि जे एमएलए हिसाबे जे विधानसभानि एमएलए हिसाबे आं एमडीसी बिनि बिरुद्धे काउतिसा माने काउ सिट्रा माने आनि बिरुद्धे सिविल केस खाइदि आं प्रमाण दिनाय बनो बिनि अबनो बं तिनि एलाकानि रां कोटी कोटी टाका विभिन्न कन्ट्रेक्टरनि अरो तिनि 10% 5% कोटी कोटी टाका रां उत्पादन खालायका एकलब्य থেকে শুরু করে লামা থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্কুল নির্মাণ কাজনি যে কন্ট্রাক্টরনে বড় বড় কন্ট্রাক্টর বাইরেনি অবতুবি অবখলাইকা বিভিন্নভাবে বিনি নিকুজিশন কমিটি নাম যা ব লক্ষ লক্ষ টাকা ইনকাম খালাইতো এলাকানি বয় কোনো সামুতাইয়া ব তাবো একমাত্র রাংনি বিনিময়বে বরুণ রাংরে ইলেকশন আগামী বৈতরণি পার হনে বড় বিনার রাং জানাই বিনি পক্ষে আর তুঙ্গলা অব পরিষ্কার আগামী দিন শম্ভুলাল চাকমা ও বিধানসভা কেন্দ্রনি ব ताम हिने अब बिनि नमिनेशन पर्यन्त बाहाय खेवनाय बाजेयाप्त देवनाय अब एकमात्र समयनि अपेक्षा परिष्कार आगेयो जातिनि बागै हि समाजनि बै नों फाइका तिनि बीजेपी याकायागे बीजेपी नि जनजाति मोर्चानो जुता मुजा पार्टी हिनो नों केनो ताबो आबार थांका जुतानो नों टुपि बानाय रेखा आं बुनो प्रश्न खाका बआनो सागो आनो र ताबुको प्रमाण दङ आनो र ताबुको रेकर्डिं दङ ब सागो आं बुबाग्रा बे काउ सालाय दङ बुबाग्रानो खुलुमो ब खुलुमानि पर्यन्त आनो सबि फुनुकजा एवं ब सागो दिनै बातिजा एवं बातिजिराव पराशना खाय दङ आनि चाकरि बाजायनानै आं नरावहाय इलेक्टेड दिया आं राज्यपालनि नमिनेटेड एमडीसी जदि आं बीजेपीनि बिरुद्धे खायखायके आनि एमडीसी खारि संनाय तिनि ब बिनि व्यक्तिगत लाभालाभनि बागै बिनि एमडीसीनि बागैसे ब बीजेपीयो मा थाङो एवं अबनो ज्वलन्त प्रमाण अंखा परिष्कार अंखा पति प्रसारनि बागै थिनांनि बागै आगामी दिने चिनि समाजनि बागै कोनो किछु सामुंतामे ब व्यक्तिगतनि बागैसे ब सामुंताङ अब सारा त्रिपुरा राज्यनि बुरु काहाम फेसियो अबनि बागै बनो आं सानाय चिनि 1 नम्बर पाताल कयना तावके सेकेन्ड पाताल कयनानि सुतो बायके विद्युत बाबु उनाय आगामी दिने परिष्कार अब नराव नायनायदि अबन बाय आं नरावनो आबारबो कयनाय आं लास्ट गावनि माध्यमे आनि अब माध्यमे नराव যারা सोशल मिडिया যারা फायनाय যারা इलेक्ट्रनिक मिडिया যারা तंनाय राव नरावनो आं कयनाय जाते अ कावनो चिनि सारा त्रिपुरा राज्यनि बुरु नायमाथो आनि যারা नाय तंनाय रावनो आं कयनाय जीवनो अब बराव विभ्रांत संगठन रंगनानि बागै এবং পাতি বাইমানি কিরি যাই তংখা দিনের পর দিন 10 সাইক্লাই তিনি প্রাকৃতিক দুর্যোগ লাই তিনি প্লাড উঠে লাই সংগঠন বরংনি বাইমানি শুরুই নখা দিনের পর দিন অবন বাই কিরি যাই সংগঠন রংনানি বাগৈ প্রত্যেকতে পার্টি অফিস প্রত্যেকতে জেলা অফিস বরংনি এমডিসি মন্ত্রীরাও সাই তংখা খুদ বুবাগ্রানো সাকাফু পদলচন ত্রিপুরা হংস বিকাশ দেবরং বাই কাউ সালাই যা সিএম বাই কাউ সালাই যা प्रतिमा भूमि बाय काउ सालाई जा बताय वैसा फाइना अब सम्पूर्ण मिथ्या काउ बरो किरि जाय तंखा তিনি ত্রিপুরা মুথানো বিজেপি রাও কিরি যাও কাইসা সর্বভারতীয় দল তিনি ত্রিপুরা মুথানো কেন্দ্র সরকার কিরি যাই তুম অবনি বাগৈ মহারাজানো তো কিরিও চিনি সাধারণ ডিস্ট্রিক্ট লেভেলনি নেতা মন্ডল লেভেলনি নেতা जोंहा एमडीसी न पर्यन्त
কেন্দ্র পর্যন্ত কিরি যাই তংজন অবনো জ্বলন্ত প্রমাণ অবন বাগৈ আং তাই কাউ সালিয়া যত নাই তংনে রন তাই ওয়াইসা খুলুমুং ইয়াফারে এবং যারা ওকরা চাকরা রনা খাকা হামবাই কবো নরনো খুলুমুং ইয়াফারে আনি কাউ অরণ পাইরেখা যত না হামবাই নমস্কার সবাই স্যার আপনি নো খাইমান ইয়াগুলো গেটাই বিদ্যুৎ সার খামানি ইয়াগুলো সেম বিদ্যুৎ সার বাই সুই নলো সাজা কাজে বিদ্যুৎ পাওয়ার নি বাগে সিয়ার খাইমানি ব সিট খাইনে বুসকাগো এমএলএ সিট মান নাইদি आं पयलानो अकाउंट साका जोंरो सीटनि बागै क्षमतानि बागै एमडीसी चाना बागै एमएलए आं तो अटोमेटिक से आं एमडीसी अटोमेटिक कैबिनेट रिंग नरक तो काम किसी इक्विवेलेंट आं सीएम एवं अरो चिनि गाइडलाइन सुनामजाव दङ एडिसिनि एमडीसी इक्विवेलेंट विधान कैबिनेट एसेम्बलिनि एमएलए बा विधानसभानि एमएलए एवं अपोजिशन लिडार इक्विवेलेंट सीएम आनी समस्त बीजेपी अनेके डाबल इंजिन से अनेके ट्रिपल इंजिन से केंद्र सरकार दङ बीजेपी एवं राज्यबो सरकार दङ एवं आं সংসদ ত্রিপুরা एमडीसी एडीसी आनी अधिकार दङ तार माने आं ट्रिपल इंजिन এই সব তিনটা ট্রিপল ইঞ্জিন ন ইয়াক আর তিনি ত্রিপুরা মুঠা ফাইयो তামনি বয় ফাইকা जों দীর্ঘদিন পার্টি খাইলাইকা দীর্ঘদিন ক্ষমতা नि बागै लड़ाई खलायका एमएलए नि बय लड़ाई खलायका এবং एमडीसी नि बय लड़ाई खलायका मेम्बर चेयरमैन बय लड़ाई खलायका किन्तु चिनि कखनो चिनि थिनांनि बागै चिनि भबिष्यतनि बागै चिनि डिमान्डनि बागै कखनो केबो काउ सानाय करि अबन बय बुबाग्रा साका ब लास्ट फाइट अब नांखाय जों हारायनायखौबो हारायनाय एवं जितिनायखौबो जितिना ब लास्ट फाइट आं बुबाग्रानो लगारिना फायो पासा पासे बिनि लगे आं ताइ कैसा नरना आं इनक्लुड खाइना मुसो साना मुसो जे এই যে চিনি গুরু রনর কাহাম কিসিও